Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. L'éternel.com. Le site de l'évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ndani ya nyumba depuis le sol jusqu'en haut du lit. kuanzia kubulongo ti na yule Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, na chunga ile fasi ndio kufanya makao, les lieux très saints, mali takatifu. les 40 coudées, Ile 20 ya meti parce que Zaki 60. kwani ilikuwa Maintenant utilisé makumi sita 20. anatumikisha On a utilisé 20. Cela veut dire on a utilisé 21. ila Et anatumikisha pas makumi carré. ilikuwa ya 21. ya pembe, Atiki 40. anacha 40. Est-ce que aussi madame? Tuna Simanga d'abord madame wana. Simbana nuka neto ke ne malem. bamba vizuri tu nini. Les 40 coudées Ile 20 mètres sur les Lobaga 40 coudées. Awa ba utiliser ba mètre T. Biblia. Ah, dit Lobaga coudé. Tunataka Mais mutaye ban esprit neke coudé zalaka à moitié à mètre. Sur les devants formait la maison, c'est-à-dire le temple. Ni kusema mbele yayo ilikuwa inafanya nyumba, ni kusema hekalu. Les bois de cèdre à l'intérieur Miti ya sedi katika de la ndani maison ya nyumba offraient des sculptures de coloquintes. ilisaidia C'est tout ile un enseignement. Coloquintes. Donc, parce que les dessins, kolonkenti Ba- yote maneno fa miandiko ya kutengeneza nayo et des fleurs épanouies. na ile Tout Mama était Moua. de cèdre. ile yote toka kumiti. On ne voyait aucune pierre. Hakuna hata liwa hata limoja. Ozola na malamu, hein? Hakuna. Salomon établit le sanctuaire Na Salomoni akaweka à makao l'intérieur, ndani au milieu de la maison, katikati ya hekalu, pour y placer l'arche de l'alliance. ndio kuweka agano au sanduku ya agano. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur Sanctuary ilikuwa na 20 kude ya urefu et 20 coudées de largeur na 20 kude ya ufupi et 20 coudées de hauteur. na 20 kude ya muburefu. Cela veut dire les liens tracés étaient carrés. Ni kusema mali takatifu Makambo ndio sont ilikuwa ya dans upembe. Apocalypse 21. Hii yote tukunena katika Ufunuo 11. Bible. Biblia. Alors, Salomon les couvrit d'or pur. Na Salomoni alifunika na dhahabu safi. Donc, ce que tu as dit en boye, Naona yangara hivi. osumu nonka or na or. Dhahabu kwa dhahabu. Mais ça va être kibe. Iko tu Na safi. kibe te na classe kibe. Maki 20 coudées de hauteur, ya upembe 20 ya coudées de upembe. largeur, 20 coudées de longueur. Ila muburefu ya Bien tressé. mali takatifu. Donc, ezalaki d'abord la pierre bien taillée Basi kulichonga vizuri
planche à cèdre, ile muti et ensuite ya mutini, l'or. kisha Donc zahabu. il sait que l'or. Ilikuwa zahabu hekalu mzima. Osona na malam? Amina. Ah. Bosi mama malam. Unipate vizuri. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de hauteur, et 20 coudées de largeur, et 20 coudées de hauteur. Hekalu ilikuwa ya 20 kude ya mburefu, 20 kude ya mbufupi, 20 kude ya mburefu. Osona na malam? Amina. To continue. Salomon les couvrit d'or pur. Na Solomoni akaivika na dhahabu safi. Il prit donc à couvrir d'or pur Akaifunika na dhahabu safi. et à la plafond. Ikuye ya Et plafond. à la boy. Ikuye ya Et à la boy. Ikuye ya Oh, mburefu. nyonso bauti otanga de hauteur, Ile yote basema de largeur, ya mbufupi, de longueur. ya mburefu. Il est couvert tout d'or pur. Alifunika yote na dhahabu Ça safi. va, hein? Amina. Parce que vous allez dans le ciel d'or. Kwani ni mambo ya mbingu ya dhahabu. Soko keiko cliquer na ordinateur okuzwango te. Kama uneno napika ku WhatsApp au nini au taikuta. Il fit devant le sanctuaire Alifanya ndani ya- un hôtel de bois de cèdre na ile mitini ya mitini et le couvrit d'or. na akaifunika na dhahabu. Il couvrit d'or Akaifunika par dhahabu l'intérieur de la maison kuile ndani ya nyumba et il fit passer les voiles dans les chaînettes d'or na akapitisha ile pazira devant le katika sanctuaire minyololo ya dhahabu ndani ya makao. qu'il couvrit d'or. Nila kafunika Il na dhahabu. couvrit d'or toute la maison. Na kafunika dhahabu nyumba mzima. La maison tout entière. Nyumba mzima Et il couvrit d'or tout l'hôtel na ile madhabahu qui pia était katika devant le dhahabu. sanctuaire. Ile ilikuwa mbele ya makao. Maintenant, Landa verset 23. Sasa fuata 23. Totoka na malam? Tunafuatana vizuri. Il vit dans le sanctuaire des chérubins, Na akaika ndani ya makao wa kerubi mbili des bois d'olivier sauvage, ya muti ya olivier ayant 10 coudées de hauteur. iko na dikude ya muburefu. Ozona na malam? La maison avait 20 coudées de hauteur, hein? Nyumba ilikuwa na 20 kude ya muburefu. Donc maintenant, ba chérubin, Sasa wa vas-y, kerubi 10 coudées de hauteur, bakabela presque muburefu ya milieu de la maison. Je sais hauteur. Mketo Azu milieu. akabeba Totoka na katikati. Amen. Toza en pleine construction. Amen. Tozo construire ensemble. Tunajaza pamoja. Hein? Donc, ba chérubin bazu milieu. Bakabeba katikati. Faut que baka na milieu, hein? Inapasha kubeba ange njoo Di ndio muburefu. milieu. Ile 10. Chacune des deux ailes Katikati ya ribayo limoya de l'un des chérubins wa mmoja kati avait ya kerubi 5 coudées. alikuwa na muburefu Ce 7. qui faisait 10 coudées. Ni njoo inazofanya 10. De l'extrémité Katikati d'une de ses ailes ya katikati ya mabao à l'extrémité de ya l'autre. katikati ya ribao ya mwingine. Donc, ce chérubin moko, Kama kerubi moja atie boy. anafanya hivi. Donc, a panzi mapapu na ye. Anazambarisha mabao. Elle les a 5 coudées de tous côtés. Ndio se ribao limoya. Or, bazaki deux chérubins. Yule balikuwa bawili. Donc, ceux qui bango nyonso mibale batelemi boye. Kama bawili bote banafanya hivi. Cela veut dire ça combien? Banafanya ngapi? 5 12. Cela veut dire bazo si pas Ni plafond. kusema plafond yote Il y a des dresseurs. ya mali Pour vous takatifu. expliquer bino que chérubin daza cielo. Niambia sema no, kerubi haina mbingu ni mbingu ya mbingu. Maintenant bazo si pas plafond. Sasa banafunika ile plafond yote. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Bible lobby. Biblia inasema. Chacun des deux ailes, il verset 24, Tunasema kwa mimi. de l'un des chérubins, Ya Avec 5 coudées. ilikuwa na burefu 5 ya ce qui faisait 10 coudées, yote inafanya 10 de l'extrémité ya ngambo huku d'une de ses ailes ya ribao à l'extrémité de ya l'autre. kufika kulibao lingine. Le second chérubin Ile kerubi wa pili avait aussi 10 coudées. na alikuwa na yeye pia 10 ya La kude. mesure Kipimo et la forme étaient les mêmes na ile hali ilikuwa moja. pour les deux chérubins. Ndio kerubi mbili. La hauteur de chacun des deux chérubins était de 10 coudées. Ya muburefu ya wakerubi yote ilikuwa ya 10. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison. Na
Salomoni akaweka makerubi katikati ya nyumba ya hekalu. Les milliers là, ce n'est pas pour rien. Ile pa katikati yana. Dans l'intérieur, parce que Dieu sera toujours homme du milieu. Kwani Mungu akaba Dans l'intérieur, leurs ailes étaient déployées. ndani ile mabao yao ilikuwa ya kunyoloka. L'aile du premier Libao ya kwanza touchait à l'un inaanza kutusha des mille. kukibumbazi. Et l'aile du second Ya wa pili touchait à l'autre mille. inaanza baba kibumbazi kingine ya hekalu. Et leurs autres ailes Na mabao yao ingine se couvraient, se rencontraient inaanza kupatana par l'extrémité au ile milieu de la maison. masongo katikati ya nyumba. Salomon couvrit d'or les chérubins. Na Salomoni akafunika kwa dhahabu makerubi. Donc cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Or, esengela bazo zomena arche, Sasa balabeba ile sanduku bazo yango beko na na faranga. seya Chini ya ba elwa. chini ile mabao. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il Ile là-bas? yapitikana. Tozu Exode, Tunabeba kutoka chapitre 25. 25. Oh la Bible. Biblia. Bangonde ciel à solo. Bonjo mbingu ya kweli. Tozu Exode 25. 25 ya kutoka. Yo kanengi balobi. Shikebe balasema. Exode 25. Verset 21 à 22. 21 cha 22. D'abord bani na verset 20. Tuanze Na bani na 18, c'est mieux. Tuanze À partir du verset 18. 18. Qui fera des chérubins d'or? Utafanya wakerubi mbili bazabu. Qui les fera d'or battu? Utabeba ile zabu ila kupitia kumoto. Aux deux extrémités du propitiatoire. Kule kumampembeni mbili ya kifiniko. Fais un chérubin Fanya à kerubi l'une des extrémités moya kungambo huku et un chérubin na kerubi à mwingine l'autre extrémité. ya ngine huku pembeni. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire Mutaweza kufanya ile wakerubi bakutoka katika kifiniko à ces deux extrémités. katika ile mampembeni yabo Ce mbili. sont des chérubins d'or. Hein? Ni wakerubi wa hesabu Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, Wakerubi watanyolosha mabao yabo yulu couvrant de leurs ailes kufunika yule le mabao propitiatoire. ile kifiniko Et se faisant face l'un à l'autre. na bataanza kuonana. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ni kusema uso yabo itakuwa inaangalia kifiniko. Donc mapapu na bango iko sipa propitiatoire iko tutana. Ni kusema ile mabao yabo itafunika ile Et kifiniko zipi itabamba. propitiatoire. Itafunika Kobosa na te ushitabu ke ya kusema mapapu ba chéri on se la autant. yote tunasema Exemple pour comprendre Ézéchiel 1 bien Ézéchiel 10. ndio muelewe Ezekiel vizuri ya kwanza. Parce que c'est leurs ailes kwani mabao yabo qui faisait entendre la voix de kuanza kutoka l'Éternel. sauti ya milele. Quand leurs ailes bougeaient, Wakati mabao yabo la yanaanza voix de l'Éternel sortait. sauti ya milele inaanza kutoka. Balobi que mais la voix de l'Éternel sortait du ciel. Anasema sauti Balobi d'abord. ya milele inaanza Yoka nengba Ezekiel Akabe Ezekiel moyo inasema. Bible vraiment soko sama yele comprendre na. Biblia kama una na akili au Soko kusema yele. kama kuna akili Sile obungi. unapotea. Soko ibika ke Kama na je connais le français. mimi na ya kimombo. Maybe syntaxe Mimi samo. na yua kutaya matamu. Je suis tel. Niko wa cheo Et fulani. sili. Paka pale pale. Oh yeba Bible. Hautayua Biblia. Jamais yeba. Hautayua Biblia. Jamais. Hapana, hautayua. Sola na mala. Amina. Soko Ezekiel 1. Kwa bebe Ezekiel moja. Bazolo baboy. Mara sema hivi. La voix venait du ciel. Sauti inaanza kutoka kumbingu. Après baibisho encore. Kisha banakwambia Quand leurs ailes wakati mabao ya ezalaki ko bouger ko inaanza kita, kutingizika, ça faisait une voix. inaanza kutosha sauti. C'était comme la voix du Ni tout kwa puissant. sauti ya mwenye uwezo. Si ba interpréter le que mapapu wana nde yango ciel ezopesa Mabao quoi. ile ni ile ndio inatosha sauti. Yoka c'est ni. Bora sasa ni nini? Qui mettrait le propitiatoire sur l'arche? Uteka kile kifiniko pa hekalu. Et tu mettras dans l'arche le témoignage Na utaenda kuyeka katika ile sanduku que je te donnerai. ile Yoka. nakupatia. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Ni pale tutaanza kupatana na wewe Du haut du propitiatoire. yule ya kifiniko.
entre les deux chérubins, katikati ya kerubi mbili placés sur l'arche du wale témoignage, wameweka sanduku ya ushuhuda. je te donnerai tous mes Nitakupatia ordres ile makanuni yangu yote pour les enfants d'Israël. ndio watoto wa Israeli. Donc là où il y a les ailes de chérubins, Mahali pale mabao nassez chini, la voix de l'éternel. sauti ya milele itatoka. Yana solo bake, Ndio maana ukaseke biloko Ezekiel bakomaki Moïse amona ngote. Hii bintu Ezekiel aranjike bintu. Ezana kati ya Moïse. Musa shukubiona, Musa alibiona, alibisema. Ozola na wala? Amen. Maintenant tozu Lévitique 16. Tunabeba Walawi 16. Yoka Lévitique 16. 16 ya Walawi. Nabani na verset 2. Dans sura ya pili. L'Éternel dit à Moïse, Wa milele akaambia Musa, parle à ton frère Aaron. ambia ndugu yako Haruna. Enfin, kuna tomoni na Exode 25, Kule tunaona mkutoka 15. kenzambenda koyawa. Ni Mungu ndio atakuja. Place ba ela ba chérubin, ça va? Basi mabao ya wakerubi itakuja. Ba ela ba chérubin zivi propitiatoire. Na ile mabao ya wakerubi itafunika kifiniko. Afin qu'il n'entre, Bible ici Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps Kwa Haruna dans les sanctuaires. achaanza kuingia kwa kipindi kyote ndani ya makao. Nazana Lévitique 16. Walawi. Oyo nyonso na otanga poto comprendre Ezekiel. Ile yote tuko nasoma ndio tuelewe Ezekiel. Tuzola na malamu ha? Amina. Au-dedans du voile, Ndani ya pazira. devant les propitiatoires Mbele ya kifiniko qui est sur l'arche, ile go pa sanduku. de peur qu'il ne meure. Kwa hivyo ashikufe. Car Kwani j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Dala nitaonekanika melaneza. ndani ya liwingo pa kifiniko. Oh, na propitiatoire, il y a les ailes de chérubin. Ikuye pale yulu Awa nazo expliquer ya place, kifiniko. place David a Pako- dit psaume 18 na ye. pako ile mabao ya wakerubi. Il y a les ailes de chérubin. Pako ile mabao Parce ya qu'Alobi, kerubi. l'Éternel abaisse les cieux. Wa milele kuna shusha. Quand l'Éternel abaisse les cieux, Wakati anashusha mbingu. en réalité qu'est-ce qu'on voit? Kwa kweli tunaona On nini? voit des nuées. Tuko naona mawingo. Mais qu'est-ce qu'on voit? Nini tunaona? On voit l'Éternel qui vient sur les ailes du vent. Tunaona wa milele ankwa pa mabao ya mpepo. Mais on voit l'Éternel Tunaona milele sur un chérubin. pa kerubi. Et toujours dans la Bible vient. Hein? Tunapata Biblia. Ah. Maintenant, nde azolo baona, hein? Ndio unasema. Car j'apparaîtrai dans la nuée Kwani mimi tuonekane katika liwingo. sur les propitiatoires. Yule ya kifiniko. Or, soka ti nuage wana. Kama bebele liwingo. Or, likolo wana ezana el de chérubin. Pale yulu pale Nuage tondi wana. pako mabao ya wakerubi. Tala kaka likolo ndenge ezana. Ala paka yulu vile kunikana. Nuage. Ile mawingo. Likolo wana. Yulu mawingo kwa mawingo. Ba chérubin. Wa C'est le kerubi. ciel. Ni mbingu. Mais c'est le ciel d'or. Ni mbingu ya dhahabu. Oyo ata okoti théologie wapi. Ile ataka mwanafunzi Akuzwa ngote. ashitaipokea hata paka français. Ozola na mala? Amina. Ah. Nde tomoni boye. Ndio tunaona hivi. Yango komona Ndio utaona na kena verset 12. tunaenda ku 12. Verset 12 na 13 na 14. 12 ya 3 tena ya 14. Na banu na verset 11. Amen. Aaron offrira son taureau expiatoire. Na Haruna atenda kupeleka ile kondoo yake ya kutosha damu. Et il fera l'expiation pour lui. Na atatosha juu ya dhambi yake Et pour sa maison. na juu ya nyumba yake. Il égorgera son taureau expiatoire. Na atachinja ule kondoo wake ya kutosha dhambi. Nazokota na verset 12 ya Lévitique 16. Tunaingia saa 12 ya Walawi 16. Liboso natangaki Lévitique 16 verset 2. Kumwanzo tulisoma Walawi 16 mstari wa 2. Ça va, hein? Amina. Nakota na verset 12. Tuna 12. Il prendra un brasier plein de charbon. Atabeba mbabuleni ya kujaziwa na makala Ôtez de dessus l'autel ile ya kutosha yulu ya madhabahu devant l'Éternel. mbele wa milele. Et de 2 poignées de parfums odoriférants. Na atabamba ile vibambio viwili vya manukato ya nguvu En poudre. ile ya bunga. Il portera Ataibeba des choses au-delà du voile. bintu bile ngambo ya pazira. Omoni nengi basango basalaka. Na vile basango banafanya Na encensoir na ye ngweku. na ile mbabula yake ile. Atie mwa
biso tuzakosala ngo na bomwana shi tunafaa kubutoto tuzakoimite basango tunaanza bafatirisha tuzakokansake basango balala nzela malamu tuliyasema bale ba mumpe bale kwa bala mike tuzomona susi kitoko makana neti basango tunapasha tu ba mumpe bafamille nyonso bazakozala susi ke bazala tana oyo bazakobenga maser abasi mwana inapasha huyu bakoma tana ndeko na bango mabobi pere kire asakwa mumpe nzoka nde eza chemin diabolique ikwe njo eko mu kipagano baki toyebaki te atukuyuwaki okomwana na bandako tozwi manyumba tunabeba makala tanto toki bana mike makala vile tulikuwa tu kidogo totie na linzanza bia ya pilchard tunabeba hata ikirilata kile cha kikopa kisardi tozwi bambuma ya mafuta ebimaka na nzete asafu tunabeba ile mafuta inatoka kwa tolongoli yango banasema bana iwe totiango na bacharbon tunaweka bega mu makala ebimisaka vimozoka inatosha ko ensa inatosha ile moshi ile unashasa karufu watu wote ni tubasango ndio pale tunafata wala concentré ni tokobisa unakuwa tena mumpe unatamania kwa mumpe wala bakamba bomwana mambo ya mbutoto eso bozola na malamu unafuata mzuri bango bazwango nde ao bo bari fatirisha huko maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il yani nini inapitikana il mettra les parfums sur le devant batabeba mamukato bataweka kumbele donc sur le feu de devant l'Éternel ile moto mbele ya wa milele afin que la nuée de parfums kwa hivi ile harufu ya ouvre le propitiatoire ifunike ile kifiniko qui est sur le témoignage ile kopa ushuda et il ne mourra point na asitakufa donc qu'est-ce qui se passe-t-il linapitikana maintenant il faut placer les ailes de chérubins unafasha mabao ya wakerubi iko yepe nganga nzambe akoyana asaswar na yeye mtumishi wa Mungu atapita na ile mbabula yake atie ba parfum d'orifera na kati anabeba ile mamukato ya kwa tanga koya aye devant l'arche anakuwa mbele tanga telema devant arche wakati mbele ya sanduku papa parfum nyuso wana ile mamukato ile eko bimisa nuage itatosha mawingo kusa vile mamoshi na kwa vile mawingo tosoki bimisi nuage kama natosha ile mawingo et zipi place nyonso wana ikafunika fasi yote ile donc entre les ailes de chérubin katikati ya mabao ya wakerubi na propitiatoire na ile kifiniko balobi yango kaka nde kosala ke hiyo ndio tafanya kusema Aaron emurapa Haruna shikufi ezuna na madam unaipata vizuri donc ni kusema nuage wana ile riwingo lile donc pona kotalisa ke ndio kwa kusema parfum wana ile mamukato c'est la prière de Jésus-Christ ni maombi ya Yesu Kristo amina cette prière ile maombi eza na role ya ko expier faute péché na yo iko na kazi ya kukusafisha dhambi yako mais cette prière na ile maombi ezoya na ciel appelé le chérubin iko na kwa na mbingu ile wanaita kerubi osala na madame amina mais le ciel d'or mais ile mbingu ya dhahabu parce que l'or kwani dhahabu etalisaka nini inaonyesha nini Proverbe 25 verset 11 Mezali 15 sura ya 11 alors dhahabu omoni lelo Salomon mna wakati ya Salomoni asalaki biloko nyonso ndako ne tout d'or alitaka binti wake bya nyumba yake vyote vya dhahabu l'or etondaki ata na ye ni kusema dhahabu ilitawala kwa cela parlait de la grandeur de sa royauté ile inaonyesha ukubwa wa ufalme wake il était un roi au-dessus de tous les rois alikuwa mfalme yule wa wafalme bote mais cette grandeur est exprimée par la parole na ye na ile ukubwa inaonyesha kuneno lake Salomon est devenu grand Salomon alikuwa kubwa par sa parole mkusema kwake osala madame amina son royaume était très grand mfalme wake alikuwa kubwa mais grandeur wana mais ule ukubwa c'est la parole ni kusema soko yena benigme kama nakuwa il explique les énigmes kama nakuwa marishi yeye anakuwa anafuatilia marishi nde Reine Seba lobi njo ule la mtawala wa renommée oyo nayokaki na musika anasema habari ile nilipokea ngai moko tangu na ye mimi mwenyewe pale nafika namoni mimi naona ile eleki même inapita na kupita mpona nini kwa nini ayaki na benigme alikuwa na ile marishi aexplike benigme nyonso banamfuatilia ile mafumbo donc yote problème ezalaki entre deux prostituées ilikuwa mambo ya bakaba bawili bato bayebi te ndenge nini bakoresoudre bata bayena muna kani batajibu par la parole kusema il a résolu analeta jibu tango epanzani na royaume habari ikaenda fashi yote c'est un grand roi il est très sage mfalme wa donc la grandeur est venue par la parole kusema ukubwa ilitokea kuile kusema donc quand tu vois l'or
wakati una dhahabu et remplir toute la ville. inajaza muji yote. L'or l'avait dit tout simplement sa sagesse. Dhahabu inasema hekima. La sagesse est finement variée. Hekima ile ya Bonsoir, madame. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Hapa kuko wa kupitia Solomoni. Là, c'est Jésus qui avait dit ça. Yesu alisema vile. Et c'est toi, madame, tout de suite, Proverbe 25. Tunabeba Mezali 15. Verset 11. 10. Sizeli etalisaka panier, hein? Ah, ni kuse tule tubitunga, tubitunga. Ezali tikitunga. Kitunga. Basi bana kabini. Comme les pommes d'or Inakuwa mikono ya dhahabu sur des ciselures d'argent. iko katika mabitunga vya zaini. Ainsi est une parole Ni hivi ni neno dite à propos. juu ya inasemea juu ya. Donc la parole est comparable à pomme d'or. Neno inalinganisha mkono ya dhahabu. Comme un azui verset 12 maintenant. Tunabeba sasa Il y a Proverbe 25. Comme un anneau d'or inakuwa ngelengela dhahabu et une parure d'or fin. na ile vya mshingo vya dhahabu ya kupita kumoto, Ainsi pour une oreille docile. na kwa hivi ya Et les sages qui réprimandent. risikio ya kusikia. Donc les sages qui corrigent. Ni ule mwenye hekima mwenye kuongoza Aza comparable à l'anneau d'or. analinganisha na ile ngelengele Aza comparable na parure d'or. na inalinganisha na ile kionesho kile cha dhahabu. Yango Job 22 lobi. Yobo 12 inasema. Job 22. Yobo 12 Verset 24. Tukisome Na 25. Jette l'or dans la poussière. tupa dhahabu mvumbi. Dans verset 24 à Job 22. 22 L'or d'Ophir. ile dhahabu ya Ofira Dans verset 24 wana. 24. Parmi les cailloux Katikati ya mawe, des torrents. mawe ya maji, Et le tout-puissant sera ton or. na mwenye uwezo atakuwa dhahabu yako, Ton argent, ta richesse. na atakuwa zaini yako na utajiri yako. Donc, c'est tout un enseignement. Hapa ni mafundisho Comment jeter cet or-là? namuna gani ya kutupa ile dhahabu Là, tu kolobela un jour. ile. Tusemeka Mais il y a un signe là, ok? mimi nataka tu kukwambia Le tout-puissant mwenye a ta or. uwezo ni dhahabu. Amina, On sort la madame? amina. Le tout-puissant a ta or. Mwenye uwezo ni dhahabu, C'est ce qu'il faut comprendre. ndio napasha kuyua. Et maintenant, Sasa nakati na yango il faut yeba que katikati yayo napasha kuyua, de temps en temps, chaque souverain sacrificateur, kwa kipindi kyote wakuani wote oyo azalaki koya ule anaanza kuya na Israel, katika Israeli, ntango azakosala na fete d'expiation, wakati anaanza kufanya ile karamu ya azakosala kupata toujours dhahabu, ndenge Aaron asalaki. anaanza kufanya mpaka vile Haruna alifanyaka. Tosoka na malamu, Amina. azakosala s'asseoir, Anabeba ile mbabula, atie parfum, anabeba ile kama mkato, aye nango devant le anakuwa propitiatoire, mbele ya kifiniko, asali, anatingiza, entre temps le propitiatoire. anatingiza ile Soko telemi na hapo propitiatoire. ni kata kifiniko. Ozomona mama papunde zipi propitiatoire nyonso. Unaona ile mabao ile sho kufunika ile mkifiniko kiote. Maintenant, ce quand s'asseoir et travailler, Kama ile kambabula kale kanatingizika, ekosala ke itafanya kusema parfum ile mamukato eya likolo place oyoyo les ailes de chérubin ezali. itakuya yulu fashi yenye mabao ya wakerubi iko. C'est dans ces nuées Ni ndani que le hii Seigneur azoloba Job anasema akoyokisa voix na ye. atashikilisha sauti yake. Ces nuées c'est aussi le sang. Ile liwingo pia ni damu. Ozolo na madame le sang Amen. qui était sur le propitiatoire. Ni damu ile ilikuwa yulu kifiniko. C'est ce que le Seigneur azoyoka likolo. Ile Bwana iko nashikia yulu. Pour ni eza nuée. Jua nini ni liwingo? Il faut kitisa la pluie. Inapasha yangushe mvula. Ozo ba nuée sangani Kama mawingo na kutana. ebo kitisa la pluie. Itamwanga Mais mvula. pluie ni ezo kitisa. Ni mvula kanina mwanga. Les souverains sacrificateurs tanga koboma Mkwani nyama pour l'expiation annuelle. wakati ataua nyama njoo ya kutosha kwa Iprendra kila le siku, sang. atabeba damu Akokota nango. atingia nayo. Tanga akota nango. Wakati atingia nayo Esika nuage zawana. fashi ile pako mawingu Ye akozwa son doigt. ya atabeba kilole yake, Hein? abeba kilole, Azui makila. abeba damu, Azui son doigt. abeba kilole, Azotangisa. iko na mwanga, Ezokwa ilikola iko propitiatoire. naanguka pa kifiniko. Mais niye nde zawana. Meki ndani ile liwingo liko pale. Donc pour nous ça niye nyonso wana. Yoko sheri liwingo C'est tout un doigt. ni kilole, C'est tout un prophète. ni nabii. Parce que
Nuée, c'est un messager. Kwani liwingo ni mtumishi. Mais le vrai messager Na mtumishi wa kweli donne le véritable sang. analetaka damu ya ukweli, La véritable parole. neno ya ukweli. Parce que Nuée, ce que sangani, Kwani liwingo il fait qu'il s'amboula. inapasha lisungulike Mais mboula, ils ont quitté. na ile vune nashuka Ils ont de le sang. ni damu. Avec si vous ne mangez ma chair, Ati kama mukule mwili yangu, si vous ne buvez mon sang, amukune damu yangu, vous avez vie éternelle. amutapokea uzima milele. Yango yemo kalobi, Ndio maana anasema le fils de l'homme. mwana wa mtu, Personne n'est monté au ciel. hakuna mwenye alipanda kumbingu. C'est lui-même qui est monté, Ule alipanda, c'est lui qui est ndio descendu. ule alishuka. Donc, makiro c'est la prophétie. Damu ile ko pa C'est lui. Niye. Oeza na niye wan. Ile ko mu mawingu. Ezika arwatie lo boko paki. Fashi ile aruna swa kilole ishuki. C'est lui. Ni paka ye. Mais azana ciel nini? Meko mu mbingu gani? Ciel alotambola ngweza ciel d'or. Ile mbingu inatembea naye ni adhabu. Ozola na malam? Amina. Donc la gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Est aussi malam? Unababa vipi? La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Yango moni David alobaki, Ndio pale na Daudi alisema, il a baissé les cieux. akashusha mbingu. Ozola na malam? Amin. Et il était descendu. Na akashuka. Et ceci en réalité, Ni kwa kweli ile mbingu c'était son corps. ilikuwa mwili Le yake. corps de Jésus. Mwili ya Yesu C'était le ciel. ilikuwa mbingu. Yango soloba, Ndio maana anasema yango ba Pierre batunaki. wakati wa Petro Seigneur, apprends-nous à prier. Bwana utufundishe kwa kuomba. Alabi notre Père qui es aux cieux, Baba wetu liye mbingu, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakasiwe, que ton règne vienne, utawala wako que kuja, ta volonté soit faite sur la terre comme au mapenzi yako ciel. ifansike kumbingu kama Ainsi qu'on peut savoir notre dunia. Père. Akisha ubapacha baba Alobaki wetu, le Père est aux cieux. ase baba yuko mbingu. Maintenant, nous sommes tambola Wakati tena anatembea bakomi quelque part alobi, nafasi moja anasema le Père est à moi. baba yuko ndani yangu. Ozola madame? Amen. Cela veut dire, Ni kusema fallait ma pied donc si on a le ni mwili tuna baba. parce qu'on va quitter le Père est à moi. Kwani unaongeza baba yuko ndani yangu. Et ce ciel là, Na ile mbingu c'était les 4 chérubins. ilikuwa wakirubi ine. Ozola madame? Amina. Yango moni quand on a écrit la vie de Jésus, Wakati bana ce que nous possédons, ile nous tunapokea possédons le témoignage de Matthieu, Marc, Luc et Jean. tuko nabeba ushuda ya Matayo, Luka, Marko na Yohana. Ah, c'est ce que nous possédons. Ndio ile shitu tuko nayo. Bao ceux qui basent ceux qui l'évangile, ceux qui a Juda ya bango. Kama bale yuko na Balu kalonenge Injili ya bakota na Yuda. ngolola. Batafuta na mwana boku ingine kumbili. Bamzu basa ceux qui na oyo ceux qui a Thomas. Kumbi ingine beba Basa na le Toma. corps bakota na ngolola. Na Litias bote bale Baya na ngwa atamu kete. bashipime kufika nayo hapo. Bakende Bende bakota na nayo ngolola. bakingine kumbingu Ya Thomas. ya Toma. Est-ce que vous avez madame? Amen. Nous avons ces 4. Tuko na ile ine. Pour essayer sa manière de travailler. Ilianza kuota Soto. namuna yake ya kutumika. Yango Hébreu Ndio wa Ibrania 10 verset 22. 10:22. Na combien de temps na police 21? Mishafika hata ufunuo. Parce que son corps là, Kwani ile mwili il faut que l'église ça la présenter comme son corps. inapasha kanisa ionyeshe pia ukweli mwili. Yango balobi que la ville Ndio basi muji ezalaki tout d'or. ilikuwa ya kufunikia na dhahabu. Donc côté les villes ezalaki tout d'or. Unaangalia muji iko Donc kaya la gloire de Dieu, la parole était ya remplie. Mungu. Neno la Bwana lilikuwa ya kujaza. Hébreu 10 verset 22. Waebrania 10:22. Ah, la Bible. Biblia. Parole de Dieu c'est kitoko hein. Maintenant, yo zomona maintenant que Sasa wewe unaona kusema omoni tangu mapapu wana esiama kiwana. unaele wakati ile mabao ilikuwa Nicolas shambamba. wa prophétoire. Yule ya kifiniko. Niye. Na ile riwingo inafika. Le Seigneur solo que je viendrai dans la nuée. Bwana sasa itakuwa nena riwingo. C'est lui le Dieu qui est assis au ciel. Ni Mungu jasha kuikala kumbingu. Il est assis sur les ailes des chérubins. Hasa kuikala pa mabao ya wakerubi. Ozola na malam. Amina. Oh, tozo kende pour na toi arriver à comprendre Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10. Hii tukunaendelea njoo kuelewa Ezekiel sura ya kwanza na Esere 10. Nyonso ezana kata les cieux, Leo iko katika les mbingu, cieux. mbingu ya mbingu. Oh, ya sali avant ces cieux. Ile alifanya mbele ya hii mbingu. Avant ces cieux. Hii mbele ya hii mbingu. Les cieux là tozo mo. Hii mbingu tu unaona. Hébreu 10 22. Tanga ngo kayo moguna. Basi tuchofee hivi na moyo wazi na imani ile yasipo kutingizika Est-ce que vous l'avez malam? na moyo
ya usafi na dhamiri na mwili ile iko ya kusafishiwa na mai safi. Tusome mkimbombo. Natangi mena. Approchons-nous donc. Tika natanga kakao. Hébreux 10. Waebrania 10. Le verset 22. Kwa nagene ko clôturer. Dieu te le tukafunge. Je lis au nom de Jésus-Christ. Natangi mimi verset 20. Makumi mbili. Verset 20, hein? Au lieu de verset 22. Par la route nouvelle kupitia njia et vivante na yenye uzima qu'il a inauguré pour nous, ila alitayarisha kwa ajili yetu au travers du voile, kupitia pazira, c'est-à-dire de sa chair. Ni mwili yake. Ozona na madame? Unafuata? Donc le voile c'est sa chair. Ni kusema pazira ye. Et ce voile ezalaki na ba chérubin. Na ile pazira ilikuwa na la tabernacle. Kama unaona ndani ya hekalu. Et Hébreux 4 le dit. Waebrania 4 nasema balobi il a déchiré route en esas son corps même. Wakati sana pasula njia au balabala ni mwili yake. Mais de Hébreux 4 Waebrania 4 verset 15. 15. Waebrania 4. Wana notaka ka ukentanga ngona ndako. Wewe andika tu tena kusoma kwa nyumba. Hébreux 9. Waebrania verset 11 na 12. 11 tena 12. J'ai le nom de Jésus-Christ. Tunasoma mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Mais Kristo alikuwa sababu mkuhani mkubwa kujua mambo ijayo. Il a traversé le tabernacle plus grand, akapita hekalu kubwa et plus parfait, na yenyewe ya qui n'est pas construit de main d'homme, ile haijengewe na mikono ya Mungu, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ni kusema aina ya umbile hii. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, akaingia mara moja jua mara moja ndani ya mali takatifu, non avec le sang de bouc, aina na nyama au na damu ya nyama et de veau, au ya mwana kondoo, mais avec son propre sang, mais na damu yake peke yake, ayant obtenu une rédemption éternelle, na akapokea ukombozi ya milele. Maintenant moni nenga traverser wana, mnaona kutambuka na tambuka. Verset 24 lobi, makumi mbili na ine na toujours na Hébreux 9, katika Waebrania, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme. Kwa hivi Kristo asikuingia ndani ya makao ya kufanywa na mikono ya mtu, en imitation du véritable, ya kufuatilia ukweli, mais il est entré dans le ciel même, mais akaingia kwa hivi ndani ya mbingu, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Kwa hivi ende kadionesha kwa sasa mbele ya wepo wa Mungu. Oyo tokoyeba kotambola nango après. Hii tutaifuatilia na tutatenda nayo baadaye kupitia neema ya Bwana. Na tunatembea nje kuonesha kusema les chérubins baza le ciel de Dieu. Wakerubi ni mbingu ya Mungu. Les chérubins baza trône de Dieu. Wakerubi ni enzi ya Mungu. Ba chérubins wana eza. Na wale wakerubi beko ciel na e. Ni mbingu yake. Ciel onda lobaki ke ile mbingu ndio alisema le ciel et la terre passeront. Mbingu na dunia itapita ni ciel na yewana. Na ile yake eko le kate za itapita iko ya milele. Amina. Mais ciel asale libino. Mais hii atufanshia hii. Yango ekoleka. Hiyo itapita. Mais ciel de ciel na yewana. Mais yake mbingu ya mbingu. Ekoleka te. Haitapita. Là c'est lui-même dans ses manifestations. Pale ni yeye mwenyewe mkurionyesha. Ozola na mara? Amina. Que vraiment le Seigneur n'a pas mbola bino richement. Bwana nubariki kwa utajiri. Tangu nyoso topesa ka ba numero po batu bakoza na ba question. Kwa kipindi kyote tunikaka topeka namba kwa watu watoto kwa na ulizo. Ba poser. Batauliza. La wana obengi frère Kiala. Pale unaita mpendo Kiala. Plus 243. Vile anasema 82 27 69 986. Plus 243 aussi 9 98 68 32 53. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola bino richement. Bwana anubariki kwa utajiri. Par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Bwana. Ukomona na les jours à vendredi. Tutaonana mkazi tano. Et demeurer toujours dans des prières. Na mwe mubaki katika maombi. Il faut prier toujours pour nous. Kutombea yako. Vos frères prédicateurs. Ni wapendwa wahubiri. Car vos prières nous est utiles. Kwani maombi yenu ni ya faida. Et il faut prier beaucoup. Na kuomba sana.
Et biso pe photo sambela pona bino. na shie napasha kunombea Et notre vie to simba na telema makasi na par la grâce de Dieu. maisha yetu tushikamane njua Et neema ya Bwana. la plus grande chose pour nous, c'est vivre la sainteté. Na cha faida sana ni kuishi utakaso, Demeure dans la pureté. bakia muusafi, Zala loin du péché. kwa mbali na zambi, Accroche-toi vraiment à la sanctification. we ambatana na kutakaso. So vous sentir oza makasi na vie ya prière te. Kama unaliona sana na nguvu maisha ya maombi, Ozo ko gêner te. aufikie mkujila, Il faut pousser en pas même à l'un de tes frères inapasha prédicateurs. kuchofa, kuko wapendwa wale bahubiri, Assemble la paix pour nayo. akombee. Dieu t'accordera de la force. Mungu atakupa nguvu, Parce que la prière est très très kwani importante. maombi ni ya faida. Parce que le Seigneur le va qui veille Kwani prier Bwana alisema mukeshe na maombi, afin que vous ne tombiez pas dans la kwa tentation. hivyo mushingie katika majaribu. Pose à la makasi devant les tentations. Kwa kuwa na nguvu kumajaribu C'est la prière. ni Et maombi. Dieu va accueillir l'impudicité, Shetani tuza kuleta usharati, accueillir haine, anakuleta chuki, accueillir mensonge, bongo, accueillir l'amour de l'argent, anakuleta tamaa ya makuta, accueillir bana envier les choses du monde. atakuleta sasa kutamani vitu vya hapa Mais dunia. pour m'y battre la bien, Njoo lilinde vizuri, demeure dans la prière. bakia mu maombi. La prière est utile. Maombi ni ya faida, Il faut lire beaucoup la parole, kusoma sana Biblia écouter beaucoup la na parole, kusikia sana et maneno ya vivre Biblia, la parole. na kuishi C'est kufuatana très na neno. important. Ni ya faida. Lucas à la sincère vis-à-vis de Dieu. Tafuta ukuye mtu wa ukweli mbele ya Mungu. Éviter que le mal ait prendre place dans ton cœur. Wewe epuka kusema ubaya bushibebe fasi ndani ya moyo wako. Dégage le konyon sur ça ma bena Tosha kile chote kile kibaya ndani yako. et accroche-toi au Na Seigneur. uambatane na Bwana. Le Seigneur a koiba ko bénir yo makasi. Bwana ataya kukubariki. Car l'Écriture déclare dans 2 Timothée 2 Kwani miandiko imesema katika Timotheo 2:2 à partir du verset 19 à 22. kuanzia 19 tena 12. Néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout Kwa hivi usingi kamili ya Mungu inabakia kushimama, avec ces paroles qui lui servent de sceau. na ile maneno iko na msaidia Dieu miuri. connaît ce qui lui appartient Mungu anaya wake, et ceux qui confessent le nom du Seigneur na wale wanakiri neno la Bwana s'éloignent de l'iniquité. banatokaka kuko Et la bubaya. Bible continue Na Biblia et inaendelea, dans une maison ndani ya nyumba ils ont la sorte ya bavase belé. kuko mavyombo vya Mais il kuachana. faut y baboye Meuya kusema oyo azoko se garder pur ule analichunga safi, akozala utile pour son maître. atakuya ya faida njua mwalimu Tu wake. veux que le Seigneur a utilisé yo, Unapenda Bwana kutumikishe, garde-toi pur. ulilinde safi, Zala mosika na péché, kwa mbali na zambi, sanctifie-toi, ulitakase, vis la grâce, ishi neema, témoigne la parole. shuhudia neno. Tokitimi tu na biso Tunashua bicha yetu, tokosambela komitika na maboko na Zambe. Tunaelekea ya Bwana. Que le Seigneur azala na yo tosambeli Zambe na Bwana bitamo. kwa pamoja na yetu, tuombe Mungu wa mastajabu. Dieu de toute éternité mon rocher, Mungu wa milele yote, mwamba wangu, toi qui es notre secours, wewe mwenyewe uko kimbilio toi chetu, qui es notre wewe grâce, mwenyewe uko neema yetu, zala Nzambe makasi na wa biso. Mungu wa uwezo juu yetu. Bomba moko na moko Seigneur. Linda kila mmoja Bwana. Ekomami ke Imeandika kusema c'est toi qui nous sanctifies, wewe ndio unatutakasa âme, corps et esprit. nafsi, mwili na roho. Sala biso grâce. Utujazie neema Faut Bwana, dire qu'elle a une vie sans péché, tuishi maisha bila dhambi, une vie de grâce, maisha neema, une vie de lumière, maisha ya nuru. la nature de la parole, Umbile ni neno, l'amour de Dieu remplir nos mapendo ya cœurs. Mungu ijaze mioyo yetu, Que tolingana, tupendane. oh Dieu de grâce de paix, toyeba Bwana neema kosalisana salama, tusaidiane selon ta parole, patana neno lako, to témoigner cette vérité. tutie ile ukweli. Règne maître à nous, Seigneur, Bwana weka ndani yetu et que la force du ciel, na nguvu ya mbingu, la force, nguvu appelez le nom de Jésus-Christ, ile ile jina la et Yesu, tombe dans la cathédrale, Seigneur. jaza mjina la Yesu, Un changement s'opérer. mabadiliko Na yaonekane, vie ya moko na moko. maisha kila moja moja, Grâce na yo etalisama. maalama yako Na yote. kombo na Yesu Kristo. Jina Yesu Kristo. Nasambeli boye. Tunaomba hivi. Kombo ekoka. Kombo ezanga eloko te. Ila ikose kitu. Kombo epesameli biso Ile po na tosala tupatie biko. ndio tupatie wokovu. Kombo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.